अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ HD पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम कौन से टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले नजर डालेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज पर। जंग के 20 साल की जंग में अमेरिका के $2 खरब के अखराजात, अफगानिस्तान की जंग 2,41,00,000 लोगों की जान ले गई। बर्किना फासो में 80 अफराद की हलाकत, एथोपिया की बिगड़ती सूरत हाल, मुतहारिब ग्रुप के हमले में 80 अफराद हलाक, एथोपिया के मसले का कोई फौजी हल नहीं, एंटोनियो गुतेरेस। भारत जहालत और अदम बर्दाश्त में आगे, भारत हिंदुत्व के ज़ेर असर, इंतहा पसंदी जोरों पर, जाहिल ममालिक की फहरिस्त में शामिल, मुसलमानों से मंसूब जगहों के नाम तब्दील करने की मंसूबाबंदी। यूरोप, अमेरिका और रूस में आग, दुनिया के मुतादिद ममालिक में आग के शोले, मौसमियाती तगय्युरात के असरात नुमायां होने लगे। पुतिन मर्केल मुलाकात, जर्मनी और रूस के मबैन ताल्लुकात पर बातचीत, गैस पाइपलाइन का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में। कुछ बात होगी कनाडा में इंतखाबात की जो 20 सितंबर को होने जा रहे हैं। लिबरल पार्टी की पोजीशन इन इंतखाबात में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई देती है। बिल्कुल जी, इन तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स में से तमाम स्टोरीज़ पर हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है अफ़गानिस्तान की, जहां हम ये देखते हैं कि अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला की तकमील हो चुकी है और इससे पहले अफ़गान तालिबान ने मुल्क पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। काबुल को फतह और अशरफ गनी को भागे हुए 5 दिन बीत चुके हैं और काबुल से जिंदा भाग कर इस खौफ में मुब्तला कसीर लोगों की तादाद हामिद करज़ई एयरपोर्ट तक रसाई की तालिब है कि वो किसी तरह अफगानिस्तान से निकल सकें, किसी भी मुल्क में पहुंच सकें। लेकिन नाज़रीन, नेटो की बड़ी ताकतें, अमरीका बहादुर, अजीम बरतानिया और दीगर इत्तेहादी अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं। चीन अफगान तालिबान से बेहतरी और कौमी इत्तेहाद की तवक्कुआत रखता है, जबकि रूस मॉस्को फॉर्मेट बहाल करने के लिए तैयार है। जबकि पाकिस्तान का कहना यह है कि अफगान तालिबान और साबिका हुक्मरान मिलकर एक ऐसा सियासी ढांचा तश्कील दें जिसमें सबकी शमूलियत हो ताकि मामूलात मामूल की जाने बढ़ सकें। 20 साल जंग से मुतालिक क्या सूरत हाल रही, इन 20 सालों के अंदर किस मुल्क ने कितना नुकसान उठाया, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की 20 साल तवील तरीन जंग के दौरान माली नुकसानात के साथ साथ शदीद जानी नुकसान हुआ है। अमेरिकी तारीख की तवील तरीन जंग में $2 खरब से ज़्यादा अखराजात के साथ लाखों इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। अमेरिका ने इस जंग का खर्चा उठाने के लिए कर्ज लिया जो उसकी आने वाली नस्लों को अदा करना पड़ेगा। 11 दिन और 31 अगस्त को ये तवील तरीन जंग अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजें भी मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी। ताहम गुज़श्ता 5 रोज से अफगान तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल समेत मुल्क के दीगर कई सूबों का कंट्रोल हासिल करने के बाद आम माफी का ऐलान करते हुए दावा किया है कि उनका रवैया गुज़श्ता 20 सालों में सरासर तब्दील हो चुका है। तालिबान के तर्जुमान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबुल मीडिया सेंटर में बात करते हुए मुल्क में शरीयत के नफाज और इस्लामी रूह से औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है। अमेरिका, नेटो और दीगर इत्तेहादी ममालिक इस वक्त अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस और लोगों समेत अपने कारिंदे, एजेंट्स और अफगानी मुतरजम साथ मुंतकिल करने के लिए बेकरार नजर आते हैं। 20 साल इस तवील तरीन जंग के दौरान सबसे ज्यादा जानी नुकसान अफगानिस्तान का हुआ है। जंग के दौरान अफगान फौज और पुलिस के 66,000, 47,245 आम शहरी, 51,191 तालिबान जंगजू, 444 इमदादी वर्कर्स और 72 सहाफ़ी जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी इत्तेहादी और अफगानिस्तान के हमसाए मुल्क होने के नाते शदीद माली और जानी नुकसान बर्दाश्त किया है। इस जंग की वजह से पाकिस्तान को सैकड़ों अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ और लगभग 80,000 शहादतें हुईं।
افغان جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 70,000 عام شہری، 10,000 پولیس اور فوج سمیت سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے۔ جنگ کے نتیجے میں 26 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین اب تک پاکستان میں موجود ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، صرف نقصان طالبان ہی کا نہیں ہوا ہے، جس پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ بہت ساری زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب جب تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا، تو بہت سارے ایسے حیران کن اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں جن پر بہت لمبی بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث ایسا لگتا ہے کہ آنے والے بہت سارے سالوں تک چلتی رہے گی۔ کچھ اسی پر ہم نے بحث کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تجزیہ جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کے بہت ماہر ہیں، بڑی اہم نگاہ رکھتے ہیں خاص کر آج کل افغانستان کے مسئلے کو لے کر۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حارث نواز صاحب۔ کوشش کریں گے حارث صاحب سے ہم رابطہ کر سکیں، ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے انہیں ٹیلی فون لائن پر لیں یا ویڈیو لنک پر ان سے ہم بات کر سکیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین آپ سے افغانستان کی، جہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو اتحادی ممالک ہیں ان کے بہت سارے لوگ ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں، ان کا انخلا مکمل نہیں ہو پایا ہے، لیکن اس انخلا سے پہلے ہی، بہت پہلے ہی طالبان جو ہیں وہ پوری طرح افغانستان پر قابض ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھیں، یا اگر یہ بھی کہہ لیا جائے کہ امریکہ نے جو اندازے لگائے تھے وہ اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک چیز جسے بہت سارے لوگ بہت خوش آئند قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا کہ امریکی افواج کے یہاں سے نکل جانے کے بعد یا اتحادی افواج کے انخلا کے بعد یہاں بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ مار دھاڑ ہو سکتی ہے، سڑکوں پر شاید لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دیں گی، بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ ان حالات کے بعد اس طرح کے حالات نہیں ہوئے ہیں، اور بڑی ہی خاموشی سے جب ہم نے دیکھا کہ جہاں یہاں سے جب افغانستان کے صدر جب یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد طالبان جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور پھر لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب کو عام معافی دینے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی معافی دینے کے لیے تیار ہیں جو طالبان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں مختلف ممالک کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ خود کو محفوظ اسی میں سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال جس ساری صورتحال پر بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے جو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ سر آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ کوشش کریں گے ہم بریگیڈیئر صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کر سکیں۔ بات ہو رہی ہے جی افغانستان کو لے کر، اور صرف پاکستان میں، ہم اس شو کے اندر اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف ٹاک شوز ہوں، مختلف اخبارات ہوں، یا جہاں بھی عام عوام بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، افغانستان سب سے اہم اور سب سے بڑا موضوع دکھائی دیتا ہے، اور صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہے۔ سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے جب تو امریکہ کے کردار کی بات کی جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پر امریکہ پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہوئی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن جب یہ تنقید برداشت نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے پچھلے پیر کے روز ہم نے آپ کو دکھایا تھا، ایک بڑا اہم خطاب کیا تھا، اور ان میں وہ اس بات پر مصر دکھائی دیے، وہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ امریکہ نے جو اپنی افواج اور اتحادی افواج کو نکالنے کا یہاں سے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست فیصلہ تھا، اور امریکہ تو کبھی یہاں اس مقصد سے گیا ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں میں بہتری لے کر آئے، بلکہ امریکہ کا یہاں پہنچنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ امریکہ کی اپنی سرزمین پر ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کو روکا جا سکے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ سر آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ مہربانی کال کیجیے۔ بریگیڈیئر صاحب سے مسلسل ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک رپورٹ آپ کو اور دکھائی دیتے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ جہاں امریکہ کے نقصان کی بات ہو رہی ہے وہاں اتحادی بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں امریکہ کے اوپر۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے، چاہے ان کی افواج کا جانی نقصان ہوا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے، وہ سب کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور جس طرح سے امریکہ نے اتنی جلدی وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا اس طرح سے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتحادی یہ بات کرتے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک افغانستان کے اندر امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا؟ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ افغانستان میں 9/11 کے بعد امریکہ کی چڑھائی اور حملے میں اس کے جانی نقصان کی تفصیل دیکھی جائے تو اعداد کچھ یوں ملتے ہیں۔ اس جنگ میں امریکہ کے 2,448 فوجی اہلکار، 3,846 امریکی کنٹینرز اور دوسرے اتحادی ممالک کے 1,144 فوجی ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان کے حوالے سے ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو اس کی قیمت کھربوں ڈالرز میں چکانا پڑے گی۔ اس جنگ کے لیے لیے گئے قرض پر امریکہ کو 6.5 کھرب ڈالر سود ادا کرنا ہوگا۔
अमेरिका को ये रकम 2050 तक वापस करना होगी। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर इस जंग की भेंट चढ़ने वालों की तादाद 2,41,000 बनती है, जिनमें से 71,344 आम शहरी हैं, 3,586 अमेरिका और नेटो के फौजी, 78,314 पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पुलिस और फौज के जवान इस जंग के दौरान लुक्मा अजल बने हैं। ये वो कीमत थी जो अमेरिका की जंग में अफगान और पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादियों को चुकाना पड़ी। इस जंग के दौरान 3,219 खवातीन और 7,792 बच्चे सिर्फ अफगानिस्तान में जिंदगी की बाजी हार गए। बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है, न सिर्फ इत्तेहादियों का बल्कि ख़ुद अमेरिका का अपना। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान बर्दाश्त किया है वो किया है वहाँ के आवाम ने, अफ़गानिस्तान के आवाम ने। और अभी भी ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें इसी बात का ख़दशा है कि आगे उनका मज़ीद नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि हामिद कारज़ई एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकरार दिखाई देते हैं और बहुत सारा नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर बार उसी तरह से खुले छोड़कर हमें एयरपोर्ट का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया हमें जा रहा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। सर अब तक आवाज आ रही है मेरी? हारिस नवाज साहब से बात कोशिश की हमने रब्ता करने की। बहरहाल जी हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। आपको दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम दिखा चुके हैं कि कहाँ किसका नुकसान हुआ है और किस तरह से अब इस नुकसान का तखमीना लगाने के बाद इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। एक और रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है कुछ इसी तरह के नुकसान को लेकर, वो भी आपको दिखाते हैं, फिर इस पर और बात करेंगे। तालिबान के तर्जमान सोहेल शाहीन ने एक गैर मुल्की टीवी से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत में सारे फरीकैन को शामिल किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अफगानिस्तान में ऐसे बुरे हालात नहीं हैं कि हमें सफारत खाने की छत से परवाज करने की ज़रूरत हो, जबकि दूसरी तरफ रूसी वजीर खारजा का कहना है कि रूस मास्को फॉर्मेट की बहाली के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि हमें तवक्को है कि तालिबान माजी की तारीख नहीं दोहराएंगे और मुल्क को साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि अफगान तालिबान और साबका हुक्मरान टोले को मिलकर ऐसा सियासी ढांचा तश्कील देना चाहिए जिसमें सब फरीकैन की शमूलियत हो, ताकि यहाँ मामलात मामूल की जानिब बढ़ सकें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान शुरू से ही कोशिश करता चला आ रहा है और पाकिस्तान की जानिब से अभी भी ये कोशिशें जारी हैं कि अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पर किसी तरह अमन का क़याम मुमकिन किया जा सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अमन से ही पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर ख़ित्ते का अमन जुड़ा है। ये वो बात है जो पाकिस्तान बहुत पहले से करता चला आ रहा है। और बात करें अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो वो बहुत अरसे से ये कहते हमें दिखाई दिए कि अगर अफ़गानिस्तान के मसले का कोई हल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। जंग इस मसले का हल नहीं है और वो होता हुआ पूरी दुनिया ने अब देख भी लिया। बहरहाल जी अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है अफ्रीका की, जहां शिद्दत पसंदी और मुसल्लह तंजीमों की जानिब से मुतहारिब कार्रवाइयों का एक सिलसिला जारी है जो कई अफ्रीकी ममालिक में फैल चुका है। वसाइल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है और गुर्बत का शिकार ये ममालिक आज के इन जदीद मुसल्लह गिरोहों से नबूर्द आज़मा होने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। तफसीलात कुछ ये बताती दिखाई देती हैं कि ये हमला जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे वक्त में किया गया जब कौमी दस्ता कुछ आम शहरियों को काफ़िले की सूरत में महफूज मकाम की जानिब लेकर जा रहा था। आपको बताएं कि इस शहर के नज़दीक इस हमले में 59 आम शहरी, 6 फौजी ऑफिसर और 15 सिपाही निशाना बने हैं। सदर की जानिब से 3 दिन परचम सरनिगू रहेगा, इस बात का ऐलान किया गया है, सोग का ऐलान किया गया है। आपके भी पता है नाज़रीन कि यह हमला नाइजर और माली के सरहदी इलाके में किया गया है, जहां 2015 के बाद से मुतहारिब ग्रुप 3 तरफ़ा हमले जारी रखे हुए हैं और ये यहाँ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बन चुका है। लेकिन बर्किना फासो में इससे कबल लिसानी और नस्ली बुनियादों पर तसादुम की भी एक लंबी दास्तान मौजूद है, जिससे हज़ारों अमवात हो चुकी हैं और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। नाज़रीन, अगस्त 2021 के आगाज़ में भी एक हमले में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं और जून में इससे पहले हमने देखा था कि एक खूनी हमले के नतीजे में 132 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इनमें ख़वातीन और नन्हे मासूम बच्चे भी शामिल थे।
इस इलाके में मुल्की अफवाज के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दस्ते भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में शिद्दत पसंद गिरोहों की सरगर्मियाँ आए रोज़ बढ़ती दिखाई देती हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अमन के लिए किए गए इक़दामात पर एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में भी हालात कुछ मामूल पर आते दिखाई नहीं देते हैं। टिग्रे नामी इलाके में नस्ली फसादात के नतीजे में कत्ले आम जारी है और एथोपियन अफवाज मुसल्ह गिरोहों को काबू करने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। यही वजह है कि UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस को खिताब करना पड़ा है और उस खिताब में इस बयान में उन्होंने कहा कि एथोपिया में टिग्री की सूरत हाल पर हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है। लोगों पर यहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और इस मसले के फौजी हल के बजाय तमाम फरीकैन को मुशावरत से इस मसले को हल करने की अशद तरीन ज़रूरत है। एक और मसला जिसे हल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का। आपको बताएं कि भारत में हिंदुत्व के ज़ेरे असर होने वाले इक़दामात ने दुनिया पर भारत का चेहरा वाज़े कर दिया है। यहाँ बसने वाली तमाम अक़लियतें और लोग इंतहा पसंद मोदी हुकूमत के जबर इस्तबदाद को बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन दुनिया के जाहिल ममालिक की हालिया फहरिस्त में हिंदुस्तान सबसे आगे आ चुका है। हिंदुस्तान में अदम बर्दाश्त इस सतह तक जा पहुंचा है कि मोदी हुकूमत मुसलमानों की अजीम दरसगाह अलीगढ़ के नाम को तब्दील करने के दर पे दिखाई देती है। भारत में जहालत और इंतहा पसंदी किन हदों को छू रही है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के सबब मुसलमानों की अजीम दरसगाह अलीगढ़ का नाम तब्दील करके हरिगढ़ रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी की फिस्ताई हुकूमत उत्तर प्रदेश के बाद मुसलमानों के नाम से मंसूब दिगर भारतीय शहरों के नाम भी तब्दील करने के इक़दामात करने लगी है। हालिया होने वाले पंचायत के इजलास में अलीगढ़ का नाम तब्दील करने की करारदाद तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर की है। ताहम योगी हुकूमत का फैसला हतमी होगा। कबल अजी यहाँ फिरोजाबाद को चंद्रागढ़ में तब्दील करने की करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। इस तरह मोदी हुकूमत अपने हिंदुत्व नजरिए के जेरे असर भारत में मुसलमानों से मंसूब बहुत से शहरों और इलाकों के नाम तब्दील करने की मनसूबाबंदी कर रही है। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा जाहिल तरीन 10 ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जाहिल तरीन ममालिक में भारत का पहला नंबर है। इस फहरिस्त में दीगर कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आप देख चुके हैं। भारत में बर्दाश्त जो है उसका खात्मा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा सिर्फ अक़लियतों के साथ किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर हमें ये तमाम तर मामलात जो हैं वो मुसलमानों के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम बता दें कि भारत जहाँ गाय को ज़िबा करने पर बहुत सारे मुसलमानों की जान ले ली गई है, गुज़श्ता बहुत सारे सालों के अंदर भारत वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा गाय का गोश्त जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, दुनिया भर को फ़रोख्त करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मुसलमान ये अमल कर लेता है तो उसको इंतहाई बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और अब किया क्या जा रहा है, वो तमाम जगहें जो मुसलमानों के नाम से मंसूब हैं उन तमाम जगहों के नाम जो हैं वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। जब बात होती है डिफेंस के मामलात को लेकर, दिफा के मामलात को लेकर, तो हम इन्हीं को याद करते हैं। बड़ा मोतबर नाम है, बड़ा मोतबर तज्जिया रखती हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मारिया, अभी हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। जी मारिया, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है आप तक? मारिया ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, जहां आदम बर्दाश्त के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है कि कोई इक्का दुक्का वाक़या हो जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हों। ये तो हम बहुत मुद्दतों से वहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप पहले कुछ मुहर्रिकात पे नज़र डाल दें, जो कुछ मुहर्रिकात हमारे इल्म में भी हैं कि वजह क्या है, लेकिन अब मोदी सरकार के आने से ऐसे कौन से मुहर्रिकात पैदा हो गए हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी आती हुई दिखाई देती है। फिर मुहर्रिकात के बाद मैं ये भी चाहूँगी कि आप इसके जो असरात हो सकते हैं, ख़ास तौर पर भारत जो दुनिया की खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाता है, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं भारत पर, ये भी फरमाइएगा।
دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کی جو لہر اٹھی گئی ہے وہ کوئی عام لہر نہیں ہے۔ ہندوستان نے نہ صرف اپنے شہریت کا بل تبدیل کیا ہے بلکہ اس کے مطابق نیا قانون لایا ہے۔ اس قانون کے مطابق مسلمانوں کو ہندوستان کی حق شہریت رکھنے کے لیے جو شرائط رکھی گئی وہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہ شرائط کشمیر سے لے کے تمام ہندوستان کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 12 سال سے زائد جو ہے ہندوستان کے اندر شہریت کے حقدار ہوں گے اگر آپ یہ کاغذات دکھا سکتے ہیں، یعنی کسی میں زمین کے کاغذات، اس میں اگر آپ کسی اسکول میں گئے ہیں تو آپ یہ چیز دکھائیں، اور اگر آپ یہ نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ آپ کو جو ہے ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ صرف اور صرف انہوں نے کشمیر تک محدود نہیں کیا لیکن مسلمانوں کے لیے ہر جگہ کیا ہے۔ اس طرح ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ترقی کے تمام راستے روک دیے گئے، اور اگر یہ کام سلسلہ جاری رہتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر وہ پستی سے بھی دور ایک اور جو ہے نچلے درجے تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں اب آپ یہاں پہ شناخت چاہیے تقریباً ہر چیز کے لیے، فون سے لے کے آپ نے کوئی بھی ای کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے ہسپتالوں میں جانا ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو شناخت چاہیے۔ ہندوستان یہ حق شناخت جو ہے مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے اگر یہ کام سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جو افسوس کی بات ہے کہ یہ ہے کہ یہ تمام قوانین جو ہیں ہندوستان کی اسمبلیوں سے پاس ہو رہے ہیں، یہ خالی مودی یا ان کے کچھ انتہا پسند ہندو نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی جو سب سے بڑے جو ڈیموکریسی کی سب سے بڑی آپ ایک طرح کہہ سکتے ہیں قانون ساز اسمبلیز ہیں، وہ یہ قوانین پاس کر رہی ہیں، اور نہ صرف قوانین پاس کر رہی ہیں بلکہ ان تمام قوانین سے لوگوں کو ان کے تمام حقوق سے جو ہے دستبردار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو نہ صرف آپ ہندوستان میں شاید جو پہلے آپ نے کسان موومنٹ دیکھی، شاید وہ ایک چھوٹی سی موومنٹ اور چھوٹی سی جدوجہد ہو، کیونکہ جب آپ لوگوں سے تمام تر راستے لے لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ احتجاج کا، اور اگر احتجاج کے ذریعے بھی کچھ حاصل نہ ہو، ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ ہندوستان کے کوئی اور ادارے یعنی کہ سپریم کورٹ یا کوئی اور ان کی مدد کرے، تو پھر ظاہر ہے پھر ان کے پاس آرم اسٹرگل، اور اگر آرم اسٹرگل بڑھتی ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر ہندوستان کو شاید ایک اور تقسیم ہند دیکھنی پڑے۔ اچھا ماریا، آپ نے احتجاج کی بات کی کہ پھر لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا، اس طرح کے بہت سارے احتجاج ہم نے بہت بار بھارت میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے ایسے احتجاج، لیکن ہوتا کیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کی آواز کو خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ عالمی برادری جو ہے وہ اس بارے میں زیادہ جان نہ پائے۔ لیکن اب جب عالمی برادری بہت حد تک اس بات سے آگاہ ہو چکی ہے، جو بھی ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہے بھارت اپنی اقلیتوں کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب عالمی برادری کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کس کو پہلے آگے بڑھنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، وہاں کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے؟ ماریا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو پاکستان کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس ہندوستان کے اندر رہ کے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا جب برطانیہ وہاں تھا اور برطانیہ کو دور حکومت تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں جو بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان لوگوں کے درمیان جو کچھ رکھتے ہیں جو لوگ کچھ نہیں رکھتے ہیں ان کے درمیان تفریق اگر زیادہ ہو جائے گی تو یہ ممکن نہیں کہ ہندوستان مستحکم رہے گا اندرونی طور کے اوپر۔ لیکن یہ تمام کچھ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ بات کہی ہے کہ حیدرآباد کو اسمارٹ سٹی بنائیں گے، اور ایسی صورتحال میں وہاں نہ صرف ان کی آئی ٹی کی انڈسٹری اور باقی انڈسٹریز کو لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں ایک اور چیز بھی ہے جو ہندوستان کے لیے اور بالخصوص مودی حکومت کے لیے بہت باعث تشویش تھی، وہ یہ تھی کہ وہاں بہت بڑی مسلمان آبادی تھی جو کچھ بنگلہ دیشی نژاد کی اور کچھ جو ہے تقسیم ہند کے وقت سے وہاں موجود تھی۔ اگر یہ بہت سارے خاندانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کے درمیان یہ ایک شناخت کی وجہ سے یہ ایک جو ہے قانونی ایک ہنج کریٹ کر لیں گے تو ظاہر ہے وہاں سے نہ صرف لوگوں کی جو زمین کے اوپر حقوق ہیں، لوگوں کی جو بستیاں ہیں، ان کو یہ آرام سے نکال سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عقوبت خانوں اور ڈیٹینشن سینٹرز میں بھی ڈال سکیں گے، کیونکہ اس کے مطابق ظاہر ہے کہ جو بچے 12 سال سے کم عمر کے ہیں ان سب کو یہ جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، ان سب کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال سکیں گے۔ تو اس وقت تو آپ صرف اور صرف بین الاقوامی تجارت کرنے والے ادارے ہیں جن کی سرمایہ کاری اس وقت ہندوستان میں ہوئی ہے، ان کی توجہ اس طرف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی توجہ اس طرف لے کے جائیں گے تو شاید ہندوستان پہ کوئی پریشر آئے۔ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح کے پر، وہ طالبان کی ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے ضرور نظر آتی ہیں، لیکن وہ اس معاملے پہ خاموش کھڑی ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے یہ جو جنگ ہے جو
تحریک آزادی کے اندر ایک تبدیل ہوگی. یہ جنگ بہرحال پاکستان کو لڑنی ہوگی کیونکہ پاکستان صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک سلامتی کی علامت ہے. اور اگر آپ کسی سے حق شناخت حق دین ہی لے لیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی راہ نہیں کہ آپ ان کی آواز دنیا تک لے کے جائیں تاکہ بین الاقوامی توجہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ چیزوں کا رخ روک سکیں. یہ مسئلہ حیدرآباد یہ مسئلہ علی گڑھ کا نام تبدیل کرنا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اختتام تاج محل کی خاتمے کے اوپر ہوگا کیونکہ جتنی ہندوستان کی پچھلی 1000 سال کی تاریخ ہے وہ مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ وہ نکال دیں تو پھر یہ کس قسم کا ہندوستان آپ بات کریں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہندوستان میں مسلمانوں کی نشاندہی کرتی ہے اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو پاکستان سے زائد مسلمان ہیں ان کا حق زندگی حق شناخت اور حق مستقبل بھی آپ کو مسئلے. ماریہ اب تک آواز آ رہی ہے میری؟ ماریہ یہ فرمائیے گا جس طرح سے آپ نے ابھی ڈسکرائب کیا کہ اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح سے جاری رہتی ہیں مسلمانوں کی شناخت یہاں سے مٹا دی جاتی ہے جو کہ ایک بھارت کا ایک بہت بڑی تاریخ ہے اگر مسلمانوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اگر اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر آپ فیوچر کیا دیکھتی ہیں بھارت کا اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے لوگ وہاں کاروبار کرنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن مسلمانوں کی آواز نہیں سنی جاتی ماریہ تو پھر کیا ہو سکتا ہے آئندہ؟ دیکھیں تقسیم ہندوستان تو یقینی ہو جائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ جتنے مسلمان وہاں رہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر سطح کی پستی کو برداشت کریں. اس کے بعد ان کے بچوں کو ان کی اولاد کو ہر شخص کو جو ہے اس طرح جو ہے ان کے خاندانوں کو توڑ کے کچھ لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے کچھ لوگوں کو اجازت ہو کہ ہندوستانی شہریت اختیار کریں. شروع میں تو شاید لوگ کوشش کریں گے کہ شاید وہ اس میں سے نکل جائیں لیکن بہت جو ہے جلدی ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ایک ریاست کی پالیسی کسی گروہ کی پالیسی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہندوستان یہ کام جاری رکھتا ہے تو یہ جو ان کی ذات پات میں توڑنے کی عادت ہے اپنے لوگوں کی یہ شاید انہی کے لیے ایک باعث جو ہے نا بریک کے باعث جو ہے ان کے ٹوٹنے کے سبب بنے کیونکہ جو لوگوں کے درمیان فرق ہے یا تفریق ہے جن کے پاس کچھ پیسے ہوں گے اور جن کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوں گے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ جو سبربز ہیں جو باقی ڈیولپمنٹ ہے ہندوستان کی وہ کسی صورت باہر نہیں نکل سکے گی. آپ نے اپنی رپورٹ میں ایک بات کہی اور میرے خیال سے یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ اگر آج ہندوستان دنیا کے جاہل ممالک میں سب سے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ہندوستان ترقی کی وہ جو راہیں ہیں ان پہ گامزن نہیں ہو سکے گا. جو اس وقت اس کے لیڈران بات کرتے ہیں جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں بین الاقوامی علاقائی طاقت بننے کی بات کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی آدھی آبادی کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ شاید آپ آگے نکل جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمان وہاں رہیں گے وہ ان کی آبادی کا حصہ رہیں گے اور اگر ان کی آبادی کا حصہ رہیں گے اور وہ اگر پاورٹی کی لائن سے غربت کی لائن سے بہت نیچے رہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندوستان ترقی کے وہ راستے عبور کر سکے جس کی وہ خواہش ہے. بھارت کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے لیکن بھارت ایسا کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتا ہے. بہرحال ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہی تھیں بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہم نے بات کی ہے بھارت کی جہاں ہمیں ابھی بھی عدم برداشت جو ہے خاص طور پر دوسری اقلیتوں کو لے کر اور پھر خاص طور پر مسلمانوں کو لے کر عدم برداشت کا رویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. مسلمانوں کی کوئی عبادت گاہیں ہوں یا کوئی ایسے تاریخی مقامات ہوں سب کو یہ لوگ یا تو ختم کر دینا چاہتے ہیں یا پھر ان کا نام مسلمانوں سے ہٹا کر ہندوازم سے منسوب کرنا چاہتے ہیں اور یہی ایفرٹس ہمیں مودی سرکار کی جانب سے ہوتی ہوئی اور ان کے کارندوں کی جانب سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بہرحال اس پر ہم بات کر رہے تھے آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. اب ہمیں بات کرنی ہے کچھ اپنے کرۂ ارض کو لے کر جس کا بڑھتا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری پریشانی کا سبب بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. موسمیاتی تغیرات جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کرۂ ارض پر اثر ڈال رہے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ واضح اور نمایاں دکھائی دیتے ہیں. اس وقت اگر ہم سے بات کر لیں امریکہ کی یا اس کے ساتھ ساتھ ہم روس کی بات کر لیں سائبیریا ہے اور یورپ ہے وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں خود بخود سے آگ لگنے کے جو واقعات ہیں وہ بہت تیزی سے رونما ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. بہت سارے جنگلات کو بہت ساری املاک کو
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई देता है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की बात कर लेते हैं, जहां लगने वाली आग को 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन तेज़ हवा और खुश्क मौसम की वजह से अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। एफर्ट्स की जा रही हैं, 1120 मकानात जल चुके हैं, मार्केटें जो यहाँ पर मौजूद थी वो खस्तर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो एफर्ट्स हो रही हैं इस आग को बुझाने के लिए वो किसी तौर कामयाब होती दिखाई नहीं देती हैं। कहा यह जा रहा है कि इस आग का सिर्फ 31% हिस्सा जो है वो बुझाया जा सका है और इसको बुझाने के लिए 10,000 फायर फाइटर्स दिन रात काम कर रहे हैं। रवां हफ्ते आग की सूरत हाल के हवाले से दिए गए एलामिया के मुताबिक यहाँ 15,000 मजीद घरों को इस आग का खतरा है और लगभग 30,000 लोगों को घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की ताकीद की गई है। माहिरीन का कहना यह भी है कि जंगलात में लगने वाली ये आग मौसमियाती तगय्युरात का मुंह बोलता सबूत है और अब इन तगय्युरात के असरात ज़्यादा नुमायाँ और वाज़ेह दिखाई देना शुरू हो गए हैं। अमेरिका में इस आग से मुतासर होने वाले ख़ानदान करीबी रेस्टोरेंट्स में पनाह लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कॉलेजेस में मौजूद हैं, अस्पतालों की पार्किंग्स में मौजूद हैं और खेमे लगाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेघर अफराद के पालतू जानवर भी, बहुत सारी वीडियोस ऐसी सामने आई हैं जिनमें हमें उनके साथ पनाह लेते हुए दिखाई देते हैं। सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है और ये सूरत हाल बेहतर कैसी होगी ये अमेरिका जैसे ममालिक भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल जी, टॉपिक्स और भी हैं, चीज़ें और भी बहुत सारी हैं जिस प्रोग्राम में हम हिस्सा बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता है। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। इस हफ्ते की एपिसोड से शुरू हो रहा है सुपर फैन कॉन्टेस्ट। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी और जीते शानदार ट्रिप। कीप वॉचिंग 60 आवर्स टू ग्लोरी। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अभी आपको बताएं कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने आज क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान और लीबिया समेत दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की है। लेकिन नाज़रीन, ये एंजेला मर्केल का बतौर जर्मन चांसलर रूस का आखिरी दौरा है, क्योंकि वो सितंबर 2021 में इलेक्शन के साथ अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने आज की मुलाकात में जो बहुत ही खुशगवार मूड में हुई है, एक दूसरे से बातचीत की है और मामलात को बातचीत ही से हल करने पर आमादगी का इजहार किया है। जर्मन और रूसी वफूद की इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और लीबिया के हवाले से गुफ्तगू की गई है और साथ ही साथ आपको बताएं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का मौजू भी ज़ेर बहस आया है।
प्यूटन का कहना ये था कि हमारे दरमियान बहुत से मामलात और सवालात मौजूद हैं जिन पर ज़ाती हैसियत में बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि ये उनका अलविदाई दौरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसले किए हैं, इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं ले रही हैं, उसके बावजूद भी वो यहाँ का दौरा कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने एंजेला से कहा है। उनका ये भी कहना था कि मेरा ख्याल है कि मामलात को संजीदगी से तय करने के लिए इक़दामात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि जर्मन चांसलर का कहना था कि जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हमें बहुत सारे मामलात पर बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात से लेकर आलमी मामलात तक के बहुत से मौज़ूआत हैं। इसमें लीबिया के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस और अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल भी शामिल है। नाज़रीन, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और दो तरफ़ा ताल्लुकात का अयादा करना और सिविल सोसाइटी के मसाइल और रिफाई तंजीमों के हवाले से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में हैं कि जितना मामलात पर बातचीत कर सकते हैं हमें कर लेनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी तरफ से ये मौका देना चाहिए और आपने ये मौका दिया है, इस पर मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि रूस और जर्मनी के दरमियान नॉर्थ स्ट्रीम 2 के कुदरती गैस पाइपलाइन की तामीर अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद तकमील के आखिरी मराहिल में दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका इस हवाले से बहुत पहले इसरार करता दिखाई देता है कि इस पाइपलाइन की तामीर से यूक्रेन के मफादात को ठेस पहुँचेगी, लेकिन दोनों ममालिक ने अमेरिका की कोई परवाह नहीं की है और गैस पाइपलाइन मंसूबे को बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। इसी पर हम बात करेंगे जी। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जिया का डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम। ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मुलाकात हुई है प्यूटन और मर्कल के दरमियान, इस वक्त में इस मुलाकात का होना आप क्या समझती हैं कि कितना ज़्यादा अहम है, जबकि अभी भी ये कोशिश कहीं ना कहीं ये एफर्ट होती हुई हमें अमेरिका की जानिब से दिखाई देती है कि इन दोनों के दरमियान किसी तौर कोई रखना डाला जा सके, मामला ख़राब किया जा सके। हुमा बकाई साहिबा। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस बात में तो कोई इब्हाम नहीं है कि जो यूक्रेन का इशू लेकर और क्रीमिया का इशू लेकर यूरोपियन यूनियन और जर्मनी और रूस के बीच में चपखलिश मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद आपने ये देखा है कि मार्कल जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, और उनका एक हमेशा से तरीका है, और वो तरीका ये है कि वो कहती हैं कि विंडो ऑफ डायलॉग को ओपन रखा जाए। तो गो के रशिया और जर्मनी के ताल्लुकात जो थे वो बहुत अच्छी फुटिंग पे नहीं हैं पिछले दिनों से, लेकिन इसके बावजूद वो जो ऑप्शन टू sort of have a dialogue या ऑप्शन टू कम्युनिकेट है वो हमेशा उन्होंने ओपन रखी, और ये दौरा उसी की समझिए एक्सटेंशन है। और इसमें एक मजाक की बात भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ प्यूटन उन्हें वेलकम करेंगे वहाँ पर डॉग्स हैं, और मार्कल जो है उनका जो है डॉग्स से एक फोबिया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो वहाँ जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दिस, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसकी तरफ आपने एक इशारा किया वो है पॉलिटिक्स ऑफ पाइपलाइन या एनर्जी पाइपलाइंस। और क्योंकि यूरोप ऑल्टरनेटिव देख रहा है, तो यूरोप ने बावजूद इसके और जर्मनी ने बिलखुसूस के अमेरिका की तरफ से मुखालफत है, चीन से भी इस हवाले से ताल्लुकात इस्तवार रखे हैं और रशिया से भी इस हवाले से ताल्लुकात इस्तवार रखे हैं। फिर टाइमिंग इस वक्त मेरे ख्याल इस विजिट की इसलिए और भी अहम हो गई कि मार्कल जो हैं उन्होंने बहुत हेविली और ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिटिसाइज किया है जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान से इनखिला किया है और वहाँ पे जो केओस इंस्यू हुआ है। ओपन क्रिटिसिज्म अलायंस का इस तरह से नहीं आता जिससे कि अब ये आया, और वहाँ पर भी मैं समझती हूँ कि वो रूस के साथ बातचीत में होंगी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को मज़ीद मखदूश होने से कैसे बचाया जाए। आपको ये भी इल्म है कि रूस ने तालिबान को कल्टिवेट किया है, उनसे बातचीत की है, और ऐसा लगता है कि जर्मनी जो है अब वो रूस को वहाँ पर बहुत अपोज नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद रिलेशनशिप नई फुटिंग पे हैं और कम से कम ताल्लुकात बेहतर जरूर हुए हैं। और ये इसलिए और भी अहम ये है, फरमा दीजिएगा कि अगर ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इससे नुकसान किसका है? अमेरिका की, जैसे कि बार बार हम बात कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है कि ऐसी मीटिंग्स ना हो पाएँ या मामलात बेहतर ना हो पाएँ, और फिर अगर अमेरिका का कोई इसमें नुकसान है, एक तो वो फरमा दीजिएगा, और दूसरा ये कि फिर इसको किस तरह से इस चीज़ से निपटा जा सकता है कि अमेरिका के मफादात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों मामलात के इन दोनों ममालिक के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ सकें। हुमा साहिबा, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सूरत हाल होगी कि अगर अमेरिका का नुकसान होगा तो रूस का फायदा होगा।
یہ زیرو سم پالیٹکس اب تو اور بھی ختم ہو گئی. اگر ہم کہیں بھی کہ سرد جنگ کی پالیٹکس ہے تو سرد جنگ کی پالیٹکس میں اتنی زیادہ کرس کراس ہے جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کا کہ یہ تو کسی طور کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اگر روس سے قربت ہے تو امریکہ سے دوری ہے تو تعلقات خراب ہوں گے. لیکن ہاں ایک بات کے حوالے سے بہت سوال اٹھ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے تو کیا ان کی اپنی الائز اور اپنے الائز اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ بھی ان کی جو کریڈیبلٹی ہے ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوا ہے. اور وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جرمنی بھی ان سے کچھ ناراض نظر آتا ہے. لیکن میں ابھی بھی اس کو زیرو سم پالیٹکس کے طور پہ نہیں دیکھتی. مارکل جو ہیں انہوں نے روس کو اپنے مفاد کے لیے کلٹیویٹ کیا ہے جس میں انرجی پائپ لائن سب سے زیادہ اہم ہے. اور دوسرا یہ کہ جو یورپ ہے اس کا ہمیشہ تھرسٹ ہوتا ہے باوجود اس کے کہ چپخلش ہو تو انگیجمنٹ رکھا جائے. یہ ان کی ڈپلومسی کا طریقہ وطیرہ. اور جرمن چانسلر ہیں ان کا تو یہ بہت ہی زیادہ تھرسٹ تھا. شی واز نون فار اٹ. تو میں اس کو زیرو سم پالیٹکس نہیں کہوں گی. میں یہ ضرور کہوں گی کہ روس کی طرف سے نرمی آئی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے. میم جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے آج جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی ہے اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں اور اگر یہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے خطرہ کس ملک کو ہے اور کیوں ہے، اسی پر وہ اپنا تجزیہ شیئر کریں تھی. بہرحال جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.